ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୟାନିଧି ବାଗ ଆୟ ବୈଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୁପା ଗାଁରେ ଥିବା ପୌତୁକ ଘରେ ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକ୍ରମଗୁଡା ଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିବା ସହ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆସବାବ ପତ୍ର ଠାବ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। Preview. Preview. केन्दुझर जिला रामचंद्रपुर थाना नुआगां पेट्रोल पंप निकटरे स्कूल गाड़ी सह ट्रक मुहांमुही धक्का एथिरे स्कूल गाड़ी ड्राइवरंकर मृत्यु घटिता बेले 10 जनरू अधिक छात्र छात्री आहत होई निकटस्थ मेडिकल रे भर्ती। खबर पाई पुलिस घटनास्थल पहुंची अधिक तदंत जारी रखिछि। Preview. Audio Jungle. Preview. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. केन्दुझर जिला पाटणा ब्लॉक अंतर्गत चेमेणा निकटरे कल्याणी नामक एक यात्रीवाही बस पछपटू धक्का देला ट्रक दुर्घटना यात्रीवाही बस पछ पार्श्व क्षतिग्रस्त होगा सह बस रे 4 जन यात्री आहत होई स्थानीय मेडिकल रे भर्ती। ट्रक धक्का बस टी रास्ता तलक चली जाइता बेले ट्रक और ट्रक चालक को पुलिस अटक रखिछि। Preview. गंजाम जिला छत्रपुर थाना अधीन ब्राह्मणियापल्ली गांव में जनक पिटी पिटी हत्या एने मृतकों बापा छत्रपुर थाना अभियोग करने सह अभियुक्त मानक नाम उल्लेख करछन्ती। फल पुलिस घटना अधिक तदंत जारी रखिता बेले मृतक हेले लाछिया पात्र। Preview. पूरी सरदा भाली रे दला चकड़ा जो 3 जनकर मृत्यु घटिता बेले एकाधिक लोके आहत होइछन्ती। तेबे ई घटना रे मुख्यमंत्री गभीर शोक प्रकाश करबा सह मृतकों परिवार को 25 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करछन्ती एवं दला चकटा अघटन पई पूरी एसपी एवं जिलापाल को बदली करछन्ती। Preview. 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 Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. राज्य रे शिशु बाटिका नियोजित हे शिशु सेविका एने मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी नीतिगत निष्पत्ति ग्रहण करिसेंती। एही शिशु सेविका माने शिशु बाटिकार छोट पिला माननकु सहायता जोगाई देबा सह शिक्षक माननकु उपरे रहुथुवा अण शिक्षा कार्यर बोझ हल्का करिवारे सहायक हेबे। Preview.
ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଗି ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତ୍ୟୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଲଟାଗୁଡା ଗ୍ରାମର ପିଣ୍ଟୁ କଲକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଗି ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। Preview. ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାରେ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର। ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। Preview. ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଖଇରପୁଟରୁ ମୁଦୁଲିପଡାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଧସିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ସହ ବଡ ବଡ ପଥର ଖସି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। Preview.